ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд мухлисон ва ҳаводорони канали интернетии пайки сув. азизони дилудида, барномаи як пиёла чойро барои шумо тақдим менамоем ва гуфтанӣ ҳастем ки имрӯз мо боз дар яке аз манзараҳои зеботарини тоҷикистони азизамон, аниқтараш дар яке аз боғҳо ҳузур дорем ва бовари комил дорам ки барномаи имрӯзаи мо низ ба шумо писанд меояд. мақсаду мароми мо ин ҳам бошад танҳо болида хотир гардондани шумоёни азиз аст. дар шарҳи видео, дар поёни видео ман комментарияҳо, яъне ки ба истлоҳ комментария мегӯем, хонда бениҳоят хурсанд мешавам аз оне ки аз тамоми гӯшаву канор шумо баҳри дастгирӣ ва хурсандии худро ба мо навишта мефиристед. ин ҳам як илҳому рӯҳияи тозае барои мо созмондиҳандагони барнома мебахшад. азизони дилдида, ҳамин хел давом медиҳем ва боварӣ комил дорам ки дар оянда мо як ният дорем боз ҳам барномаро барои рангу бор, яъне ки боз ҳам рангу чӣ гӯем, рангашро боз дигартар, боз бойтар сохтани барнома, мо якчанд саҳифаҳоро ба барнома ворид месозем ва аз ҳамаи он нафароне ки мехоҳанд сарпарасти барномаи мо бошанд ва рекламаи онҳо тариқи канали пайки суғд рафта бошад, агар хоҳед пас ба мо муроҷиат намоед, мо ҳатман бо шумо дар тамос мешавем. гап дар сари он аст ки дӯстони азизу арҷманд, мо аз ин барнома маблағ кор карданӣ нестем. танҳо барои сарфҳои худи ҳамин барнома масраф гардад бас асту халос. боқӣ карантин бам бекор мешинид. як биромада гуфтем як лоиҳаи нав ташкил кунем. гуфтам дар оянда ният дорем ки таом тайёр кунем. дар оянда ният дорем ки скетчҳо, яъне ки саҳначаҳои майда майда барои шумо тақдим намуда бошем. ин барномаи як пиёла чой аст. сари як пиёла чой акнун яке аз латифаҳоро барои шумо тақдим менамам. чемпионатҳои дунё хело зиёд аст. бокс баҳай, футбол баҳаст, ҳар хел, лекин чемпионати ҷаҳон оид ба гурба, яъне ки пишак. ягон дидагими шумо не Малайзия ба мегузаштааст. Малайзия ба тамоми пишакҳои дунё ҳамаш он Малайзия ба ҳамрӯз рафтагӣ. хулоси гап ана нигоҳ мекунам ки пишакҳо қатор, масалан Япония, Олмон, Ӯзбекистон, тамоми дунё пишакҳо ҳамуҷоба ҳаст. хулас пишакҳоро як баровара сар додиянд ки пишаки Тоҷикистон ҳам рафтагӣ да. ҳай пишаки омадагӣ, пишаки Тоҷикистон якта зада мехел афтондости ҳам якта мезанад меафтад. Мяуям намегӯяд Тоҷикистон пишакаш. як хел ҳам тисудааст. гуфтиянд ки мана пишаки Тоҷикистон яке аз беҳтарин пишакҳо дониста мешавад. чемпионати дунё оид ба пишакҳо пишаки Тоҷикистон. ҳама қарсак медал оварда гардани пишак бовихтагӣ. аку рӯзноманигоро одамои кунҷков ҳастиянд ку омада суҳбат канашон дар кор ку чемпион кати. аку ҳамун вақто ман намедонам пишакҳо гам мезадаст, пишак ба омада микрофоно доштааст. хай чӣ хел шуд ки шумо чемпион шудед? гуфтам ман пишак не. чӣ хел пишак не? ман зоопарки Душанбе паланг будам. ҳамин авхота маззааш не пишак ба ин шуда мондагӣ нема. битон хона нагир мегӯянд ҳамсояи нағз гир. ҳамсоя нағз бошад нағз. бовар кунед, агар ман аз ҳамин соли 96 агар хуҷанд омада бошам, агар хато накунам 8 маротиба ман ҷойҳои ваз кардагӣ ҳастам. не нафаҳмидед, ман ҳамсоя кофтагӣ нестаму аз рӯи фаъолияти кори да. хулас дар бораи ҳамсояҳо гап мезанем. озӣ як ҳамсоя боли катба мехе нишаста, як пиёла чоя гирифта нӯшта шинад. ҳамсоя шом даст, дасташан дута сатил. ҳамсоя қудуқатонанда обай ми қудуқанда. обай ду фақир об гирам гуфтааст. амалаш гирӣ ду фақир оба гирифта буромда рафтааст. секин аку занак ош шуд мегуфта шинад бо ҳамсоя шом дагӣ. ҳамсоя тинҷӣ мегӯяд ду фақир дига об гирам ако қудуқато гиред гуфтааст. рафта қудуқа оба гирифта рафтааст. секин оша хӯрда аку як ҳамсоя бо омадед мегуфтам ҳамсоя ду фақир дига гирам. гӯш кунӣ худатонадам қудуқай чувай қудуқи ман об мекушонед. гуфтам қудуқам ба хуштоманам ғалтидагӣ гӯед. мана ҳамин ҷакш ба об омадагӣ озед. ду фақир дига бошад тамом. аго илтимос бегоҳи хона. як зан дар ошхона машғули хӯрокпазӣ. аз вай тараф аз хонаи бачаҳо овоз омадааст. зан
نزاکم گزیت خورسون گفتم اومد وای زنه که با اونجا شده خوردن گرد و گزیتی کنه هیچی آخر یوتیوب کانال تماشا میکنید یا پایکی سوخت نامش از ما پشتی شدنده دوستان یک قسمی حربی با گروهی از تلویزیون رفته سو نوار گرفتنش در کار کماندری قسمی حربی هم تیاری خوب دیدگی солдатҳо ҳама формаҳошон сару либосашон ба зеб мӯъзаҳо сиёҳ карагӣ автоматҳо бисёр часпондагӣ ҳама хушро гаштиян ама муҳаррири ҳамон барнома як бор ошхонатонам бинем рафиқ командир ошхона ба омадиям ҳар бори кафлеза ҳам ту гира дигар як гӯшти калон косаба ҳам ту ҳар бори гирада мехел навора гирифтиян ҳамаш хушро ва ҳо бурафтиян командирам ҳама ба раҳмат рафиқҳо афсаро бениҳоят назд буд сару либосҳое кашида акунун бо ҳамун сару либоси кӯҳнае пӯшида ҳама хиштирезӣ ба сар кардан гирад хулоси гап повур кани повур ята раҳматнома эълон мекунам шумо ба раҳмат ҳар боре кавлеза бардорид гӯшт ҳамун рӯз гӯшта архона овардид мефта бинад рафиқ командир якта устуғон буд гӯшташ кати кавлез ба бастагӣ будам ман вая ҳар боре гирам ҳай ҳар боре гирам ҳай мана ин фикртон олиҷаноб қан занед вай гӯш кунедтон мошун нахӯрд андохтан гиретон ҳеҷ гап не дар мактаб мана ба қариби дарсҳо оғоз мешаванд мегӯянд ки аз 17 август бигзор оғоз шаванд бигзор тинҷӣ бошаду бачаҳои мо ба мактаб рафта дониш омӯзанд дар бораи мактаб гап мезанем як завучи мактаб коридоран рафта истад як синф ғалоғалу шудааста синфи сеюмхону ғала завучи мактаб чӣ хел тоқат мекунад дара кушода дарод ки дутта ҳамихе звено сурас якта звено гирия карос якта звено ханда карос ханда каросига пурсида тинҷими чӣ ба ханда каростон ҳамадиқа муаллима роҳбари синфҳо мо айни оина ғалтида гуфта нигоҳ кунад як муаллима почако ҳавонда пойнанда ғалтиги калашон бомда туваки гул задаги пойнанда тобакарам завуч ҳайрон шумо чӣ ба гирия каростон набошад дуюям звеное пурсад мо надида мондем боз мактаб дӯстони азизу арзманд синфи дуюмхоно ҳамихел ҳама нишастагӣ муаллимаям саволам бениди ману чер дарси ба фикра математикам даст ми ману чер агар аз ин кисаи шимат 50 сомон ёбем аз ин кисаи шимат 500 сомон ёбем чанд пул мешавад гуфтам чанд пул мешавад намедонаму вай шимшими ман не шими мананда ҳамиқа пул набуд дӯстони азиз бархе пурсиданд ки барои чӣ дар ҳар барнома тоқии шумо дигар шуда нестад азизон сабаби дигар шудани тоқиро ман барои шумо дар яке аз барномаҳо мефаҳмонам инак як латифа бахшида ба иди ғалабаи иттифоқи советӣ болои фашизм бисёр ҷанги бадвоима будаги бовар кунед расо хунам рехт леки дар бораи ҳамин гап мезанем тоҷик плен ба фуромадагӣ асир фуромадагӣ украин як рус ҳар сешона ҳамин девор ба қатор кара монда ҳамон фашистан буромада гӯш кунедтон охирин суханҳои шумо ва мо шуморо мепаронем гуфтааст фашист урӯз ҳам чӣ гуфтааст русакомам дайте мне водку и селёдку якта арақ додиан якта моҳия додиан хӯрдасу парон гуфтааст парон диан навбат украин ба омадагӣ автомата рост кара охирин суханҳои ту гуфтамонад вай мемисам ман ба сала сони якта хлеби сиёҳ нони сиёҳ додиан хӯрдасу парон гуфтааст парон диан зимистон ҳаво хунугаку навбат тоҷик баристиги дия ман гуфтам ку тоҷика калаш зӯрде бовар кунед дилам клубника кашсос қулфинаи кашсос гуфтааст зимистон қулфинаи агуҷо ҳамон немисам чӣ гуфтааст малашинистон ин охирин гапша ман худам ҳамчун инсон иҷро кард наметавонам лекин бовар кунед охирин гапотон гуфтам ман мардак бо ин гап додам ман балаш то баҳора меистим
اینک ساعت 3 شب آینه یک خانه تخ تخ شده است. مردکم خواب ها گفت یزوم در کار نمیفته است. کلا همین ساعت 3 شب یزوم و آدم رفته است نم خور رفته است پگه سر خیزد یزوم نیست. اینک در قسمی حربی شما ممکن زنها ندانید تو ما مرد میدونیم خدمتکارگی ها автомата мемонану чистка автомата тоза каран мегӯ ҳама солдато тоза караги яктаку чӣ гӯям миркамол гуфтаги бача тоза караги недия бепарвоги караги командирам омадааст ҳама автоматҳои дисос тоза караги ҳамаани миркамол ба омада ин автомати ки гӯд миркамолам зӯрку бачи ани калашников гуфтааст. دوستان عزیز ارجمند بسیاری خواهش کردن که درباره قسم‌های حربی یگان چی گویم موضوع حربی به یگان لطیفه گوییم مایلش یک اولادی کلان یک پسرچه با خدمت حربی گسیل کنی اومدگی مادر دیکو دلی مادر کو بچه جان نقص خدمت کن قرضت سپرده اون بیا شرایطش اگر گنده باشد ماما نویس گفتم تقای بچه خوش شده است گوش کو شرایط گندفته نوشته میشه. ما خیلی این نکنه همیشه دیگه کو نباشد مادرش بسیار کنجکاو اگه نمیدونم محاسب کار کردیم بچه‌ام شرایطش نقص باشد روچکی رنگش کبود کی نویس شرایطش گنده باشد روچکی سرخ کی نویس مالش بچه‌ام خیر بچه‌ام این نونگاز ایات برام دست نونگاز گفت بچه یک دهان کرست نونه هم مالش من با نام میکنم گفت بچه گوشل کردم بعد 3 ماه مکتوب اومد است رنگش کبود. السلام علیکم مادر جانی عزیز من خدمت اومدم خدمت من دوام 2 سال همش نقص کارا زور و در آخر گفتنی که روچکی رنگش سرخ نیافتم. عزیزان دل دیده این برنامه یک پیاله چای است طریق کانال پایکی سرخ با ما بودید. یک خانم شوهر آمده است مردک بیاد که دیگه مردک مجنده دارم ملتخه گلفسو میپرم دنگی پرونده است بای مردکم ملتخه گرم اینا پروندگی دارم بیکره هر روز خالتی دسته زنش هم همتون ده اکا عبدالرازق برایید این دیوانه ها یادگیریش پروند بعضی نفر مردم ها افسانه به صد باوریشان زور دیله که یه نفر لولوی یه کانال رفته استاد کوزه برام دست رابا اما کوزه گفته نخواد که ما اینا توزه کنم آزید نخواد که جین برام گفته توزه کره همون لویا خورده کریستو اشکاف کرد سوراخی کرد همون کوزه سوراخی نیا کند چشم جین ای کلا برام همون پروپکه گیر من برام گفته یک روز یک کارخانه با از سانیپیدیمستانسیا نماینده ها آمدن کارخانه با بعد سروری کارخانه با رئیس میبخشید و کارگرها خیلی کار کراسیان دیسادیم و خیلی همه جا تازه و چون یک پشه مول اینجانده اما پشه که یک دورو پارو کنه این پشه های شیطان نمیفته من رئیسش هم بیه پروا دندانش چوبچکی گفته نمیشد ده اکا چوبا نمیشد پشه کشیم اگر کارگرها همش خام میرد این پشه هایکی و ها این خیلی کره خوابش پرانده میشند محله جای بهترین ده محله تاکه یک توتی کلام با یک مردک همسایش بیخبر همسایش بالی بامانده زردالو کایسه کرشته است خدا و مراجعت کرد یا خدا جان همین چی میشد که برگی همین توت باین همین توتانه چقدر برگش باشد همین قم با پول میدادی گفته است این گپ همسایه بالی بامانگه شونده مونده همسایه‌اش با درست می ناز می تینجی شونیده موندم گوش کنید اگر همین قم پولتون باشد کمک من میدادی دام گفتم پاروچی تلتون یابید گفته است عموما درباره بانک و پاروچیتل ها ما یک چیز گفتنی که بانک های هم هر خیل میشنده خیلی بسیاری هاشون حاضر کمتر دراشون رو محکم کرسادیان یک بار با پول جمع کرد محکم کرد برو افسادیان این هم کاری ناز این هم کاری بانک یکی اگر از بانک یک قرض گرفته مانی
توی هر وقت آمده پرسپوس کرد پرسیده میستن سلامتی داده سلامتی چی یک رئیس کارگاه یعنی بانک نگاه کند که یک کارگرش 500,000 سومون یک مردکی داده است کالا تایمی توی 98 ساله به 500,000 دادی تو امروز پگه مرد چی وای پروچی تلش های میفته مرد های ای پروچی تلش داداش که همه کش 120 170 ساله یه در автостанцияи шаҳри Хуҷанд як кор шуд. Ин латифа не ин кор шудагӣ. Ҳаминҷа ростодаям аку исфара равонаман, мошин интизор. Ту занак омад. Ту зан омад ҳаминҷа. Букоҷон салому алейкум телевизор ранги ан шумо гуфт. Ма гуфтам ҳа шинохтед. Шумо дуруст меназму. Наз дуруст. Вай ми автобуси Конибодон бурафт мегуфт. Ҳа бурафт гуфтам. Куҷо бурафт? Саволам бинед. خب دوستان من نمیدونم از چه سبب باشد شهادتنامه رانندگی گرفتن کمتر موبایل کمتر دشوارتر اونطور دواتازش بسیار هم پولی کلان میره یکی من یک چی میگم که درباره همین لطیفه هست یک جوانی امتحان سپاری با آمدگی نزدش به معلمش شدگی های کنید بود است اول چی کار میکنیم؟ اول تصمه رو میگذارانیم گذارانید تصمه میگوید تصمه شیما گذارون ساز تصمه ماشینه گذارانید میگذاریم تصمیه دویم چیکار میکنیم دویم یه بار اسو میبینیم چوبه اكو بناگو پیش ماشین میشکنم شد مالاش در این ماشین چیکار میکنیم کارستم یک قپه های میجومونیم یک بار خب یه بار کنده شده دست به پیادهگر گفته نگاه کنم معلمم جاش بزن این ماشین 120 کس میخواد بده میخواد شدگی کارم شد چهارم کار چیکار میکنیم کلیت جاش میمونیم ثانی تام میتی های رابر میداره گوش کن یک روز تو ماشین سوار شدی یک 10 کیلومتر برفتی فهمیدی که کلیت ماشین اخاطرت برام دست خانه بر ثانی چیکار میکنی سوالم بینید 10 کیلومتر ماشین که برفتی و کلیت خانه بمونده است سال تیز جواب بود است اما ماشین میفرام گفت ثانی اما پشتی ماشین انده میبینم تیله کراسه کله برام با کارم میفته مهمی تماشاگران عزیز ارجمند کمی هم باشد طبیعی نازکش ما را خوش گردانده باشیم خیلی خرسندم عزیزان دل و دیده ما سازماندهندگان برنامه یک پیاله چای برای شمایان عزیز خانه آبادی خاطر جمعی و به همه خواهران و دادرانی که در آن طرف یعنی که در دولت‌های خارجی هستند سلام گرم و جوشان تاجیکانه رسانیده مطمئن هستم که برنامه ما در همین جا خاتمه می‌یابد و همه شمایان عزیز پیش از همه تنصیحاتی لبانی پر از خنده را آرزو دارم عزیزان دل و دیده با ما باشید و انا همین برنامه یک پیاله چای رو دستگیری کنید و تنها خندیدن رو از خاطر نبرید خیر عزیزان